एठी न्याय बोली किछि नाही आज्ञा एठी जत्ते न्याय पे हमें लड़िबू सेते मरिबू पुलिस तरफ से प्रोटेक्शन दिया जासी आज एते साहस करछन पुलिस की सबु जणाइछि एफआईआर दिया आइतला मध्य से किछि कले नाही थर्ड टाइम जेतु वर्षा जोर होतुला हमें आसले को सामान्य 5 मिनिट लेट हे गला से माने बुलडोजर धर की चली गला एक्चुअली जो मेडिसिन स्टोर रही से मिस्टर अंजन कुमार साहू जे मो बड़ भाई से मुझे सान भाई ये मो भाउज आउ 25 वर्ष हम ये मेडिसिन स्टोर चली आसी बहुत दिन हम रनिंग चलती एवं भी चली काली भी चली किंतु दुख विषय आम राति खबर पाइलु 3:30 बेले बुलडोजर माने जेसीबी लगे कि भांगुचन जिते आम शुणिलु जो से भाई भाउज जो आसिया पूर्व प्रथम जाइए पुलिस स्टेशन जाइए पुलिस स्टेशन रे खबर देला एठिक आसवा पर से दीज आसते दीज थे जड़े ड्राइवर जेसीबी ड्राइवर थे सी एठू 10 मिनिट पूर्व पलैते से राति अधरे आज्ञा भांगुंट या पूर्व गोटे केस होता किस दिन पूर्व गोटे केस होता सेमती भी आसिकी 40-50 रु महिला नहीं आसते आउ 20-30 जन पुरुष नहीं आसते भांगी से भी आपण मानकर जरिया आम भी कहीलु जे ये राति अधरे ये भांगुंट गुंडाराज चलती आज्ञा ये भुवनेश्वर प्योरली गुंडाराज एटी कहार इज्जत नहीं एटी साधारण लोकंकर मान सम्मान नहीं किछि नहीं को स्त्री लोकंकर मान सम्मान नहीं एटी राति अधरे भांगिबे राति अधरे भांगिबे दिन दीपर भांगिबे बेले पहले पुलिस मान को हाथ करिकी भांगिबे पुलिस की सबू जणाइछि एफआईआर दिया आइतला मध्य से किछि कले नाही तापरे आमे कोर्ट जाइतलु कोर्ट रे स्टेटस को कलु 144 कलु एबे भी चलीछि से कोर्ट रे केस चलछि हाई कोर्ट रे भी चलीछि किंतु बिना एमाने जो माने भांगुचंती एमाने कोर्ट को भी विचार करू नांती कि जज को भी कई खातिर करू नांती एठी न्याय बोली किछि नाही आज्ञा एठी जत्ते न्याय पे हमें लड़िबू सेते मरिबू आज्ञा हमर जीवन प्रति भी बहुत हे गलानी जे हमें जानिलुनी हमें मरिबू काली की किंतु चलीछि से राति धड़क बेधड़क बागे चलैचंदी आपण जेमति बोले पुलिस को जणाई हम फुटी लागी ता मध्ये हम राति भांगुलो आपण जीवन प्रति विपद होछि आज्ञा तबरे एटा थर्ड टाइम से मन अटैक करछंती फर्स्ट टाइम हमें रखि देथिलु पुलिस रे केस हेतला पुलिस आस्तिला लॉ सूट हेतला सब हेतला सेकंड टाइम भी आसीथिले किंतु हमें टाइम रे आसी पहुंची गलु गाड़ी आनी के आस्तिले पुलिस मध्ये से गाड़ी सीज करछि पुलिस स्टेशन नै कि मध्ये से गाड़ी आइछि सेदिन भी मध्ये बुलडोजर नै के आस्तिला बट सेदिन से सक्सेस हेइ पानतला किंतु आज राति रो वर्षा जेतु हला वर्षा रो फायदा नै गिरी हमें आसीबा लेट हे गला 5 मिनिट ता भीतर से माने हम दुकान को स्माश कर दे कि चली गले ओ माने आउर आपन को माने रात ज्ञान रंजन नायक होची मेन लोक जे कि तार दुब्रुत प्रथम थरक जे पठैतला सुकान महाराणा जाकू सी होचंदी मोर निज घर पाक मो भाई रो से क्लासमेट सी कहि दे जाइतला कहले ज्ञान रंजन नायक ही हमको पैसा देगी एला भांगिया पई कि हमको हम द्वारा ही काम करौची से निजे देदिला आज्ञा किछि शत्रुता नहीं से कहूची जे जागा रो किछि से किनिछि से कहूची कि हमें काहा को पर्सनली जागा बिक्की नाउ हमर एबे भी सब अच्छी कागज पत्र सब अच्छी सेटा सी जानी ना तांको भीतर कथा हमें केंति कहबो हम जगह हमें प्रोटेक्शन दबु ना सबू आज्ञा फर्जरी जिते जिनस होची सबू फर्जरी रे होची बड़ बड़िया लोक देखिबे जदि छोट काटिया लोक किए अछि ताकू केमती चढ़िकी से कामटा करा जीवो से बड़ बड़िया लोकन काम सबू बड़ बड़िया लोक एठरे हाथ रे अछंती एठी जेतिक सब होची जेतिक जेतक जगह पाई सब एबे सब नेलेनी हाथैलेनी सब बड़ बड़िया लोकन काम पुलिस को पेट्रोलिंग हो जाती है किंतु पुलिस पेट्रोलिंग समय कोन भी आज्ञा मैं पुलिस राति रे पेट्रोलिंग जदी हेई थांदा एठी जेसीबी काईके भांगी थांदा आपण माने भाबंतु जदी पूरा रोड कर रे माने जो कोंती कटक रोड रो साइड रे जदी पेट्रोलिंग हेई थांदा ठीक भाबे रे परिचालना करि थांते ताले जेसीबी रे ठीक आसी न थांदा कि एठी भांगी न थांते जदी माने जो भांगु चंदी मु आपण माने जणे जदी सत्साहस अछि कोर्ट रो आश्रय तो नइ चंदी से कोर्ट जदि डिसीजन दउची ताको डिसीजन देइथिबो से कोर्ट रो डिसीजन मेकर रे जाई कि पुलिस स्टेशन में दियंतु कागज पत्र ए ताको कागज पत्र देई कि से भांगतु आमे सेत्र मना करिवु नै जदि कोर्ट रो कागज पत्र नाही बिना एमती 1 2 3 थर हे गलानी अटैक आम जीवन प्रति भी विपद आसी गलानी एठी आपण माने जानि पाउथिबे एठी कहार मान सम्मान नाही है भुवनेश्वर बासिंदांगर मान सम्मान नाही है महिलांग मान सम्मान नाही
ଆପଣ କହିବା ପୋଲିସ ପଇସା ନେଇ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କିଛି କହିହବନି। ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ, ଏଠି ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହାତ ଥିବ ସେଠି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହୁଛି କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ରାଜନୀତି ଆମେ ଫେସଲି ଦେଖି ନଉ, କିନ୍ତୁ କହିଲି ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ପକେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେତେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା, ଆପଣ ପକେଇ ପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ୟାସ୍ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ଯେତେ କ୍ୟାସ୍ କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରୁଥିଲି, ଯାହା ସେ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ସେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଜିନିଷ, ଏ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କାହାକୁ ଦାୟୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା, ଏ ବି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା, ସିସିଟିଭି କି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ସିସିଟିଭିରେ? ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କଟା ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ପୋଲିସ ଆସି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ, ରାତିରେ ଭାଉଜ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ଖବର ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଖବରଟି ଜାଣିନି ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ଯିବେ ଦେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ଖବର ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରଠୁ ପୋଲିସ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନଟି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଔଷଧ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରିସିଭ୍ କଲେ? ଆଜି ତ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ଯାଇନୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କଲେ ଯିବୁ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ସିପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ଏଠି ଆସିବି ଏସିପିକୁ ବି ଦେଖା କଲୁ, ଆଇଆଇସିକୁ ବି ଦେଖା କଲୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁଥରକ ବୁଲୁଛୁ, ସାର୍ ଆମର ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା ୟାର କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ବାସ୍ ମାସେ ହେଲାଣି କି ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଟାକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଥର ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟାଇମ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାମାନ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବୁଲଡୋଜର ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। 3 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ଯେ କିଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଷ୍ଟୋରରେ କି ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରୁହେ, ବଟ୍ ସିଏ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ସେ ସେପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତ ଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଏ। ଏଠି ଟୁଲ୍ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଟୁଲ୍ରେ ସେ ବସେ। ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସିଏ ଆଜି ଏତେ ସାହସ କରିଥାନ୍ତା। ଆମ ପାଖରେ କେସ୍ର ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କପି ବି ଅଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଅଛି, ଆମର ଲ ସୁଟ୍ ବି ଫାଇଲ୍ ବି ହେଇଛି। ସବୁ ଥାଇକି ଆମେ ସବୁ ଲିଗାଲି କାଗଜପତ୍ର ଧରିକି ବି ମାନେ ସବୁ କେହି ଆଟାକ୍ କରିବେନି ବୋଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ବି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ସେ ଯଦି ରାତାରାତି ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ତ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାୟୀ କରିବି? ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛି, ଏତିକି ମୁଁ ସିଓର। କାରଣ ଆରଥରକ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ କହିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିକି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କ'ଣ କରିବୁ? କୋର୍ଟରେ ତ ଚାଲିଛି କେସ୍, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଅଛି ଆମର। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଚଳୁଥିଲୁ ଏଥିରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ମେସ୍ ହେଇଛି ଆକୁ କେମିତି ହଟେଇବୁ? କ'ଣ କରିବୁ? ଏଟା ଆମେ ଭାବିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେତେ ଜୋରେ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭୟ। ମାସେ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୋଇନୁ, ମାସେ ହେଲାଣି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଶୋଇପାରୁନୁ। ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାତିରେ ଆସିକି ରହୁଛୁ, ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ।